Hello guys. Ngayong kadlawon sa inyong tanan. May na jud kadong. Ngayong kadlawon. Pawas sa stress doon. Karga na punta guys ng ng isda. Ayan guys, video guys yung karga natin guys. Ayan guys, so puyo guys, puyo at saka pusit. Yan, libo natin guys, oh. Yan, libo. Santilyan lang malakas. Yan guys, oh. 10 box guys, 3 puyo, 7 Pitong kanoos. 7 kanoos sa pusit. Yan guys, oh. Tao ni Efren guys. Ay, bus bubong na, bubong. May tao ni bus bubong guys. Yato siya, agresibo guys, oh. Oh, agresibo guys. Pato ni bubong guys. Muna yung tao niya guys, oh. Wala yung nitibo rin pangkiruan guys. Badyaw. Guys, update ko lang mamaya guys, ha. Hindi guys. Oh, mamaya ng libor guys, ha. Pagbalik ko guys, wala tayong pera ngayon guys. 69 bastos. Ayan guys. Ayan guys, oh. Oh, yan mga kasamahan ako guys. Oh. Pinsan ako guys, pinsan ko yan guys. Itugnaw na naman guys, itugnaw na naman. Mga tayo guys. Mainit guys. Oh, Jisan guys. Oh, ay. Mga taga-Agdaw guys, deliver Agdaw guys. Oh. Wala si Baloy guys. Gahe kaya samal guys. Ay, agaw kayo guys. Oh. Oh. Orang Buddha sa Thailand. Oh guys, update ko ulit mamaya guys, ha. Ano tayo? Palis na tayo. Dugay ka sa matagal dito. Okay guys. Guys. Muna buhaya rin sa Bakiruan guys. Hi guys. O na malingke mo dire. Pero naik kedua ya. Ang balde ninyo, bantayan kinang balde ninyo kana si Luping kay mo mo bit-bit. Mo na kawadan guys. Naik kedua Junjun. Kedua Junjun. Oh, kasabahan ni Jisan guys, si Junjun guys. Oh. Joke lang yun guys. Kaibigan yan, mabait yan guys. Mabait yan, oh, yan. Mabait yan guys, joke lang yan. Guys, naka sa pwesto ni Amo guys, oh. Oh, isda guys. Plitong isda guys, oh. Vlog yan, oh. Tamban guys, oh. Pirit. Oh. Yan, Butchoy guys. Butchoy! Idol! Ayan, tato kag turel miat. Meron pa ya, Junibe. Singlon, nabalik ko ng Junibe. Gapon? Gapon? Balik ko dyan mo ya. Ano man miat? Kapil miat, wala ko kapil. Hey guys, by pom ni diri guys. Sila wala di 4 kilo diri. By pom, per pom ang bili nyo dito. Yan. Per pom yan, per pom. Yan. Yan guys, oh, yan. Nag-iisang nitibo sa Bakiruan guys. Joke lang guys, joke lang. Alis na tayo guys. Alis na tayo guys. Yan, dati yung birthday celebrant guys. Kalimutan na ba guys? Kalimutan niya. Oh. Yan, birthday celebrant. Midwife. Midwife niyan guys. Ayan guys, oh. Ayan guys. Hindi pa tayo makaalis guys. Dagdagan pa tayo ng 6 na box si midwife nang sabay natin ngayon. Yan. Oh. Yan guys, oh. Yan.
Sobra yung karga nila guys. Sira sana, guys. Sira sana guys, kay warang mabighan kanya may ato pa. Oo. Maraming karga guys oh. Sila marami silang karga. Guys. Oh. Nangailak na guys. Ano to? Yan guys, oh, ha? Yan guys, yan guys, yung midwife yan guys. Oh, midwife. Midwife natural. Yes. Birthday yung nakaraang araw guys. Walang pumunta. Hindi kami pumunta guys, kaya malakas ang ulan. Puro na sabot-sabot. Oh, maraming salamat pala guys sa nag-greet sa kaibigan kong midwife. Maraming nag-greet. Happy birthday daw, Ting. Oh, salamat guys. Tatawa. Dikit. Ana pa sila Ting, Ting himo Ting, sana maraming birthday na Birthday to come. oh, birthday to come. At bigyan ka pa raw ng mutaas ng utin. Ina ka, reply po niya. Mutaas ang buhay. Mutaas ang ating buhay. Yan, oh, yan guys. Oh. Pugihan yan guys. Pugihan yan guys. Oh, tarawa guys, oh. Tarawa guys. Ang isang apong guys, arsao na niya guys. Usgan ka na guys. Oh, ha? Oh, tarawa guys, oh. Ayan guys, alis tayo guys. Ban ba? Sabot guys. Tangko ng differential guys. Dalan differential guys. Palagtian ba? Sayad na differential. Guys, public market Pakiruan guys. Gulwan.
guys, patingin na guys. Patingin na, MacArthur Highway. Guys, huwag kayo magtawas manonood guys. Panoorin na guys. Hanggang sa uli. Ayun ngayon pa rin ang butso natin guys. Hindi pa na-wheeling kapo kasi umulan. Guys, pati na guys sa may katabi ng CC Mall. Yan guys, update ko yung mamaya guys. Yan guys, pati na G6 guys. Ito public market, pati na. Ito yung motor ni Duan. Ngana. O gagang-gagang ito yung motor. Okay. At jatuh ya. Parking suruh dito. Dito ba kay mo ano ba nagpuso? At tag-demolisyon Karga. tay. Wala siguro na-cope na sa Daplin. Kita nung lamisa. Wala ka bantay yung motor. Ito yung makuhan, huwag na siya ito. Oh.
guys, ulas na tayo guys. Ulas, Davao City. Sabay, Coca-Cola, Pacting, Philippines. Guys, Salomo. Buwan Salomo. Okay. Tapos sige. Bago, Turel. Guys, Jokoy Toril, Davao City. Malapit na yan sa Coral guys. Active po tayo mamaya. Yan guys, Toril lang tayo guys. Cruising Toril. Dito tayo sa may traffic light guys. Yan guys. Oh, Rose. Rose. Big Chef. Yes.
na sabi kay Kwan. Unom ra ka po kamanay ni. Unom ra ka po. Unom kapom. Ayan guys. Guys, wag yung kwarta guys. Ano po yan guys? Kwartahan ba? Ano po? Nasiking po yun boy. Manay, unom. Unom ka tilapia. Pulo. Tulo ka puyo. Tulo ka puyo, pito ka nukos. Ayan guys. Asa magka-adilin na rin? Adre? Dili na ito kang kuan, Monggol. Mga Nilsson. Duwa ka nila, yung salay kay white up nila. Yan guys, oh. Midwife. Yan guys, Toril guys. Toril Public Market, oh. Yan, oh. Oh. Haba guys, ang haba. May talang daglaga. Yan, dumating na pala kami guys. Ano ra kasukol? Hi guys. Oh. Yan. Hi guys. Guys. Yan. Hello guys, kahit ganito ang trabaho natin guys, masaya pa rin kami. So malikuan na. Ayan, masaya pa rin kami. Ayan, oh, Tagalog guys. Oh, masaya pa rin kahit mahirap. Kahit mahirap, lami pa rin na kinabuhi. Laban lang. Hanggat kumakain kami na 3 beses ang araw, ayos pa rin yan. Ayos, ayos. Di katulad ni Renren guys. Kumakain na isang araw, 6. 6 na beses guys. Hey guys, oh. Budigan ni Boss Jun guys. Oh, yan. Oy, nasa guys, oh. Taga Jinsan guys. Oh, sa Jinsan boys guys. Sa Jinsan guys. Ano sila to? Malakas sa Jinsan guys. Pero dito sa Davao guys, cooker. Chip cook. Guys, huwag ka maniwala dyan. Walang pambiling cook yan. Wala, mahirap na vlogger to guys. Walang pondo. Walang pondo. Walang share, Walang pondo, walang subscriber. Maloy mo guys, Walang supportahan view. nyo na guys. Kahit pambili ng coke, walang pambili. Anibal. Guys, wala pangay. Tubalang guys, tubalang yun yan. Walang buyog. Unya daw bayad guys. Balik lang. Boss Atok. Oh. Maraming isa si Carmen guys. Ang trabaho natin. Oh. Kahit mahirap trabaho natin, masaya pa rin. Oh. Oy. Hi guys. Oh. Kata lang katigulang kananding na ko yata ka jiri diretso. Wala nanding nanding. Permitin na nanding na anto magudtod ya na matulog kani. Utang ilang resibo, Dol. Kay papirmahan ako pa hindi mo resibo. Kuha sa kwarta, pirma kay para balaan mga siya nagdawat. Yan guys, oh, dudo guys, oh. Mo na ako number 1 nga baser guys. Mo na ako number 1 nga baser guys, dudo guys. Dito sa karnihan na po. Ang trabaho natin guys, fish delivery. Bakit napunta tayo sa karnihan? Hindi naman tayo meat delivery. Fish delivery man tayo. Araw-araw yan, fish delivery. Yan guys, oh. Ang karmi ng pwesto guys. Bulinaw, Tamban, Moro-Moro, Tambaka, Barilison. Hey guys, Tamban, Balo, Tambalolo. Klaro. Tara guys, walang biruan akong baser guys. Walang biruan akong baser guys. Ano yung bakaw?
haton ng isda dire nani yung galon ba. Oh. Sige, haton mo ng mga lata. Hello guys, yaw guys. Mana si duduk palayaw-yaw. Maaga pa lang, kumakayod na. Ito na gasolina. Ito na. Guys, subihan tayo guys. Kaya mga pum guys. Sa uli ko guys. Sa uli natin yan guys. Yan guys. Sa uli natin yan guys. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan like, share, subscribe, hit notification bell at para update kayo sa aking ginagawang content. Salamat guys. Dito na lang. Bye bye.